হয়রানি বন্ধ করতে হবে। প্রকল্পের নামে পেতে ছাত্রদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। আন্দোলন চলছে, চলছে। ও রাজ্য বিদেশিত প্রকল্প না দিতে যেতে বাতিল মাখলাই নাই। রাজ্য বিদেশিত প্রকল্প যাতে বাতিল মাখলাই নাই। হয়তো বিদেশিত প্রকল্প নিয়ে রোগে ছাত্র বিজেপি সরকার জবাব মারি নাই। প্রত্যেক ছাত্রের তিনি টিএসইউনি রিংজা ও সবানে সভাপতি তাই ও হাতীয় যে তংনাই রক আনে কক যারা খানা নাই রক তিনি যারা একদম সময় করে শর্ট টাইমनि বিষয় देहा कायनि गम नरना खाना मुसुगो जों तिनि तानि बागै ओ जागाव सामोनो बाजारा जों मिसिर खालायनानै नांखा विशेष खालाय तिनि जे टीएसयू र तिनि जे मूल डिमान्ड तुइ जों ओ जागाव मिसिर खालायनानै थाङै दङ ताबो तिनि डिमान्ड नरा जारा प्रतिनियत फेसबुक नायनाय पेपार पढ़नाय टीवी नुई तंगनाय नरक जतन साइमानना सिनि त्रिपुरा ताबो बीजेपी बा आईपीएफटी जे सरकार तंगनाय ओ सरकारनि 5 बছর कानानि समायावहा ओ 5 बছর जारागो सिनि कुंपारार सिनि त्रिपुरा सारा बुसुक जाराक्तै प्रब्लेम तंग जोंजाल तंग नरक जतन साइमानो ओ जागा शुधु अग्रा साग्रा रगिया सिनि जे पढ़नाय रंगनि सिनि चेगै जत बसंनि लुकुरंग जोंजाल तंग नरक जतन साइमानो थांनाय याक्षी हापां एबाथबा थांनाय जे याक्षी हापांनि जे बदल तंगमारे ओ जारागो सिनि त्रिपुरा सारंनि रोंसुरंनाय रंनि बागै तामो साथलाय थांमाने फियाखबा तिनि बिसिबा हमनायखा ओ आईपीएफटी बीजेपी हापांनि जारागो बुसुक जारातै जतनि साय जोंजाला तंग ताबो त्रिपुरा सार रोंसुरंनाय रं बाहायके कक सारा थाके नरक जतन साइमानना नरनि छामनो आमचाइनिबो गोबां माबाहाय स्टुडेन्ट रं आगरतलागा नगबारा तंगै एमबीबी कलेज बीबीएमओसी वुमेन कलेज रग परिणानि बागै थांना नरक जतन साइमानो बुसुक जाराति बरक आगरतलागा नगबारा तंगै ताबो जोंजाला तंगै तंग याक्षी हापां तंफ्रो नगबारा जेसिबो तंफ्रो ताबो जे स्टाइपेन्डनि परिमाण तंफ्रो 10,000 प्लस स्टाइपेन्ड जागै तंमाने फियाकेबा ओ बीजेपी आईपीएफटी हापां फायै ताबो रां 3,000 फ्लाइ फानसे स्टाइपेन्ड जागिया आबहाय जोंजाला तंग तिनि त्रिपुरा सारक आमनिसा जोंजालनि मंगंखा ओ रोंसुरंनाय रंगतियै जे विद्याज्योति प्रकल्प ओ विद्याज्योति प्रकल्पनो मंगै जे ककबरक साबजेक्ट सिनि आमानि कक ओ ककबरक साबजेक्ट दबो ताबो स्कुल टाइम मा परिया आबहायके ओ साखलाय मंगरुखा ओ बीजेपी सरकार बुसुक जारातै सिनि त्रिपुरा सारंनि बागै जोंजाल नरक आबो सराय के साइमाननाय जति नरक आगरतला हन्डे बा नरक स्कुल रग खोज खबर नायनायखे नरक साइमानो ओ याक्षी बदलनिनो खरकसा धनंजय त्रिपुरा जुलाई बारे साब्रम मुखास्थिनि जे धनंजय त्रिपुरा ककबर ककनो गभर्नमेंट लैंग्वेज सरकारी भाषा हिसाबै स्वीकृति होनानै थाङै ब ओ समायाव जो सरकारनि आमलनि पुलिस बाइक कगै बुथार जाखा बिनि मुंतै पार खालायजाक तंग जुलाई बारिया नरक जतन साइमानो ओ धनंजय त्रिपुरानो पुइला सिनि त्रिपुरा रंनि बिसिङा जे ककबर ककनो सरकारी भाषानि स्वीकृति दिनाय सिनि त्रिपुरा रंनि बिसिङा जे ककबर ककनो सरकारी भाषानि स्वीकृति दिनाय सभा खालायथानै तिनि गुलि कगै बुथार जाखा ओ बीजेपी आईपीएफटी सरकार आबोनानो बरा कक साया फियाकेबा ओ याक्षी बदलनो जे पहिला बामफ्रंट सरकार गठन अंफ्रो जे 1979 आबोनि 19 জানুয়ারি ककबर ककनो त्रिपुरा हास्तेने गभर्नमेंट लैंग्वेज हिसाबै एनाउंसमेंट बा स्वीकृति रजाक माने नरक नुखाना ओ ककबर ककनो त्रिपुरा हास्तेने गभर्नमेंट लैंग्वेज अंखानासे जितेन चौधरी जेसिनि एमपी ओ जितेन चौधरी जेसिमे 2016 गो पार्लियामेंट एमपी तंफ्रो वो कक तिसामानि जे रेल स्टेशन ता एयरपोर्ट बांग्ला कक ककबर कक इंग्लिश ता हिंदी ओ कक रक जाते साजनाय अंथो सिनि एमपी बरंगरा जितेन चौधरी जेसिमे पार्लियामेंट को बार-बार साका एयरपोर्ट ता रेल स्टेशन ककबर कक बाय साकलाय दे जेटा 2016 फियाकेबा त्रिपुरा हास्तेगो जे बीजेपी बा आईपीएफटी सरकार फाइनाली परे ए 2019 जितेन चौधरी एमपी कक माने यागलो
ককবরা ককবা এয়ারপোর্টও সাজাগলিয়া রেল স্টেশনও সাজাগলিয়া হাই না হাই ও কারণও তাই হয়েছে তিনি এমপি বরংগাং এক্স এমপি জিতেন চৌধুরী লেটার রোমানি পরে বা সুমানি পরে আবহাই সরাই সরাইকে তাবুনি যে বিজেপি নি যে মিনিস্টার তংনায় সেন্ট্রাল মিনিস্টার তংনায় জ্যোতির আদিত্য সিন্ধিয়া নরজতম সাইমানো বিনিময় বতামহনি সাগলাই जों पागबरा पागबाय त्रिपुरा हास्तक एयारपोर्ट अनाउंसमेंट खालायनिया এটা ওয়ান সুবিনাইদি যে বিজেপি সরকার ব্লক সেন্ট্রাল কেন্দ্রীয় বতঙ্গ রাজ্য বতঙ্গ বরক ত্রিপুরা হনিমাং পকসাগো একবা ত্রিপুরাসানি বাগै সামু তাंना फायके बरक आबहाय सामु खालाया যে সিনি আমানি ককবরা কক সে তাবো এয়ারপোর্ট পাই রেল স্টেশন অ্যানাউন্সমেন্ট খালাইনানি বরক শেখ রিয়া এবার ওয়ান সুবিনাইদি বরক রিসা তত্রাগো ফানৈ ইংরেজি ককবরা ককনা শুরুই टूटा फुटा खाई साबै बरक चेष्टा खाई तो बरक न त्रिपुरा सारना हामदो फियाकबा बरकनि सामुं बाय सराय के साइमानो जे ओ 4 বছর 5.5 বছর তিনি त्रिपुरा सारनि जंजाल बुसुब जाति तो बरक साइमानना 2018 नि इलेक्शन सिगां जे बीजेपी आईपीएफ सरकार फाइनान्स गां साका जे एडिसिओ कायसा मेडिकल कलेज आउनाय তিনি 5 বছর ওই থাকা তাবসা জারাতে কাইসা পড়ে মেডিকেল কলেজ করুন একটা সময় যে স্কুলে থাকে বই খাতা কলম মিড ডে মিল फ्री मसागो क्लास 9 नि सिमी 10 जरा जे बुरी रक परीक्षा बुरी रंग साइकेल रजागो फियाकेबा ताबुक जे विद्या ज्योति प्रकल्प न मंगय ताबुक जरा स्कुल परिनानि थानाय जरा स्कुल भर्ती होनाय बड़ मास खलाय बছর खलाय 2000 खलाय रां मारनाय रां रुइसे नरक मा परिनाय नरक वान सुदे जरा नि कक खनाय तंना नि अक्रा चक्रा र नरक नि नगब स्टुडेन्ट तंग परिनाय तंग नरक हुक तांगै सागै हुक खलाय हाजिरा सामुक तांगै मास যিনি ত্রিপুরা আমচানি ও ছামমনে আমচানি বরাবর আবো ওয়ানসুক থাই দরকার যে ইয়াকসি হাপাং থাংনা যে হাপাং তংমানে আবহাই জরাগ শিক্ষার যে অধিকার আবচিনি 12 বছরের সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও শিক্ষার অধিকার ন যত জাত বর্ণ নির্বিশেষে যত ন পরিমাণ নাই আবো বিনামূল্যে পরিমাণ নাই নয় যে ইয়াকসি হাপাং আবলো খাই যে মানে লাই থাংজার সরকার ফিয়াকেবা ও সরকার ফাইনালি পরে তাবা আবলম থাই রেখা বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পনে মঙ্গল যত স্কুল ককবরা সাবজেক্ট বাদ খারিখা ককবরা কক সিনি আমানি কক আমরা বাদ খারিখা ফিয়াকে বাবলো তৈকে ফরাংতি সানা কই जों আগরতলা গ বাহাকে जों টিএসসি রক আবলি বাগে जों ফরাংতি সাই তংখা পাইথাগো আসে কক লগরে কারে নরদাং যে সানানে মুচুনাই তাবো সিনি ত্রিপুরা হাতগ সুশাসন চলিতগ ফিয়াকে বাবু সুশাসন নি মঙ্গল বাহাকে ত্রিপুরা গ তাবো ডেইলি রেপ হইতং দরমিও ছামুনগব কয়দিন সিকান जों নিউজ পেপার রগ নুখা খবর রগ নুখা বাহাকে রেপ খাই বুথার জাখা বেলে তো ওয়ালামা শিক্ষা কক আবো যে বিজেপি হাপাং বরক বারবার সাইতঙ্গ ককবাই সিমিসে বরক ত্রিপুরা সারনা হামজাগো হনি সাইতঙ্গ ফিয়াকেবা উনো মতে সামঙ্গ বরক সিনি ত্রিপুরা সারনা হামজাং মানে কাইসে ফনো বরকনি সামুনি মারি जों नुजागिया फ जों आबोनो सानानै मोसुगौ जे सिनि मूल दाबि तंनाय ककबरा ककना एक शिडिउल दाबि एडिसिनि 125 तम बिल संविधान संशोधन बिल खलाय एडिसिनि ताजो फान खराखला दे তিনি যে এক্স এমপি তংনা জিতেন চৌধুরী বড় থাঙ্গাই সালাব এ পার্লামেন্ট কক পিছাকা যে 125 তম সংবিধান সংশোধন খালায় এর ছিল তাইবো ফান মারনাই ককবরা ককনা এর শিডিউল খালায় তাইবো আপনি বাগৈ ইকুইপমেন্ট মারনাই ফিয়াখাবা আপনা কারে তামুকসাং জারাতে 5 বছর অংখা বিজেপি নি এমপি তম সেন্ট্রাল মিনিস্টার তম খাইছাবনা বড় পার্লামেন্ট কক ছায়া ইভেন তাবনি যে আইপিএফটি তংনাই বরক তো করিবেনি সমান নয় থাকা বরক তাবো পোস্টার হাই হই থাকা বরক খানেছে বাহাইকে বরক হা ত্রিপুরা ল্যান্ডে মুং ফুনুগৈ বর মোরাগা 80 বছর ত্রিপুরা সারনা মসায়া মানুংয়া লেংটা খলাই মসারগৈ বুসুব জারাতে ত্রিপুরা সারনা লাসি মুখ ফুনুখা নরক তাবো বরকনি অবস্থা মুখখানা আবহাইনা নরকনাং কয়নাই শুধুমাত্র দফা দফা ত্রিপুরা হনি চিনি মানিব অংগিয়া ত্রিপুরা সানি বাগৈ ব সামু মা খাইনাই আর সামুনি বাগৈ চিনি টিএসসি হন্ডে টিওয়াই হন্ডে এবং জিএমপি ফানা হন্ডে जों जेसुं मानसा जों ओ चबा नरकनि लगे दङ ओ चबागा नर मकल फियोगै इमोशनल अंग्याकारै नर आबनो मा फाइनाय नर नुखाना मन्त्रीनि बसुला कुमारघाट रेक खलाय दङ फियाकेबा ताउसे जरते रमजागिया नर नुखाना खुवाय बो फरकसा स्टुडेन्ट मात्र 13 বছরनि बयस बीजेपी नि पंचायत प्रधान मेम्बर बाय रेक खलाय जागो ताउसे फलसे रमजागिया नर नुखाना बाहायके सिनि त्रिपुरा रक डेली रेक होय दङ बीजेपी नि नेता मन्त्री र बाथियाकेबा आबनो तुई